नमस्कार। आज पुणी आपनको एक नुआ टॉपिक स्टॉक मार्केट रे आज हमें डिस्कस करबा। आज आपनको मो इंडियन मार्केट और वर्सेस फॉरेक्स मार्केट विषय आलोचना करबा के जाउछि एति आपनको पई। इंडियन मार्केट और फॉरेक्स वर्सेस फॉरेक्स मार्केट कोन डिफरेंस कोन हाउ कैन ट्रेड्स हमें त विषय केमिति हमें जानिबा। ओके, आज हमें सही चैप्टर ऊपर हमें डिस्कस करबा, जानिबा केमिति हमें ट्रेड करबा करबानी। देखो आसतु ओडिया शिखिबा टॉपिक रहउची इंडियन मार्केट वर्सेस स्टॉक फॉरेक्स मार्केट डिफरेंस कौन कौन पाई काम करूचंती बहुत लोग इंटरेस्टेड अछंती। देखंतु हमें जो मार्केट रे हमें काम करूचे, जो मार्केट हमें जो इंडियन मार्केट रे काम करूचे से मार्केट रे एक्चुअली कोन होची 6 9टा 15 ओपनिंग होची 3टा 30 रे क्लोज होची। 6 पाखा पाखी मार्केट ओपन होची क्लोजिंग होची। तेणु बहुत ट्रेडर्स जो माने ट्रेड करूचंती ऑफिशियल टाइम अच्छी जो माने जॉब करूचंती से माने एक्चुअली अकाउंटेड हेई पारनते तांका पई सुइटेबल टाइम हेई पारुनी काम करिबा पई कोथरे इंडियन मार्केट रे। बट फॉरेक्स मार्केट कोन 24 आवर ओपन, 24 आवर ओपन। फॉरेक्स रे मुख्य कथा आपनकर ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम नाही। फॉरेक्स रे मैक्सिमम हमें जो काम करूचे फॉरेक्स रे होची कोन आपनकर मैक्सिमम काम होची गोल्ड्स मटेरियल हैला आपनकर रॉ मटेरियल हैला गोल्ड्स सिल्वर्स आपनकर जोटे के हमें क्रूड ऑयल कहूचे इंडिया मार्केट में ट्रेड करूचे जोटा क्रूड ऑयल हैला। फॉरेक्स रे हमें फर्स्ट थिंग से होची करेंसी ऊपर बहुत काम होची। फॉरेक्स रे होची बहुत ह्यूज सेक्टर जेମିତି इंडियन मार्केट चारि पांचटा सेक्टर जेମିତି निफ्टी फी निफ्टी आपनकर बैंक निफ्टी निफ्टी एई टाइप रो किछि अछि। बट फॉरेक्स मार्केट रे आपनको बहुत टाइप रो फॉरेक्स रे आपनकर बहुत टाइप रो आपनकर एक्सपायरी सिस्टम अछि। एक्चुअली कोन से माने ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଣ୍ଡେ 12টাରେ ରାତି 12টাରେ ଓପନିଂ ହେଇଥାଏ ବା ରାତି 12 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ସଟରଡେ ଫ୍ରାଇଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଫରେକ୍ସ ମାର୍କେଟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟରେ ଲିଭରେଜ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟରେ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କମ୍ପାନୀ ତ ବେସିକାଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡ କରୁଛନ୍ତି ଅପସନ ଟ୍ରେଡ କରୁଛନ୍ତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଅପସନରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମନି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହଉଛନ୍ତି ସେ ମନିଟା ପ୍ରଫିଟ ମନିଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରେଡରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଡ ହଉନି ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବଟ ଯେତେବେଳେ ଲୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟରେ। ବହୁତ କିଛି ବ୍ରୋକରଙ୍କର ଯୋଉ ଡିମେରିଟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ମନି ପ୍ରଫିଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଲୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୁଜ ମନିଟା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯାହା ଅଛି ସେଉଥିରୁ ସେ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟू ସେଇଟା डिस्कनेक्ट बा आपनकर लॉस करैकिना काटी दउचंदी ସେଇଟା ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋब्लेम ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଟା ପ୍ରଫିटेबल କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଡ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମନିଟା କେন ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମନେ କରନ୍ତୁ ଅପସନ ଟ୍ରେଡରେ ଟ୍ରେଡ କରୁଛନ୍ତି ଅପସନରେ ଯଦି ଆପଣ ସେଠି 5000 ଲୁଜ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ 95000 କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନି ପଳେଇ ଆସୁଛି କୋଉଠି ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟରେ। मैक्सिमम ब्रोकर मु भी देखिछि मैक्सिमम ब्रोकर एया प्रॉब्लम क्रिएट करछन। किछि ब्रोकर अछंती जे माने न्यू ब्रोकर आछंती तांकर ए प्रॉब्लम नाही किंतु बहुत पुराना ब्रोकर एई सिस्टम रे लोक माने रिटेलर माने आदरा लूज आउट होछन। देखन आपण मानकर कैपिटल आपण लूज हो गला ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ମନେକର 1 ଲାଖ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ କରୁଛନ୍ତି 10,000 ବା 20,000 5,000 ପ୍ରଫିଟ କଲେ ସେଇଟା ଯଦି ଆଡ ହୁଅନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଯାନ୍ତା ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଅନ୍ତାନି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରେଡ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଡ କରୁଛନ୍ତି ମନି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ ବ୍ରୋକର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଇମିଡିଏଟ ଆଡ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ୱିଡ୍ର କରିବାକୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ ରହୁନି। ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ କରିତେ କାଲିକି ପୁଣି ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଖୋଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ମନି ଆସିନଥିବ। ଆଜି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ ଯଦି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ତି କାଲି ଆଇଲା ବେଳକୁ 10ଟା 11ଟା କି 8ଟା 9ଟା କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ଯୋଉଟା କରିଥିବେ ପୂର୍ବ ଡେ ର ପୁଣି ସେଟା ଲୁଜ କୁ ଯାଇପାରେ ଚାନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଫରେକ୍ସ ମାନେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଠି ଅପସନ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଭରେଜ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଲିଭରେଜ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଯଦି 1000 ଡିପୋଜିଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ 1 ଲାख ପାଖାପାଖି ଲିଭରେଜ ମିଳିବା କଥା 100 ଗୁଣ।
किंतु फॉरेन मार्केट रे आपनको बहुत कंपनी आपनकर 500 गुना 1000 गुना पाखापाखि लिवरेज दउछन आपन के 10,000 पकाउछंती आपनको 1000 गुना गोटे गोटे कंपनी आपनको ऑफर दे दउछ ये होची तार गोटे फैसिलिटी तापर आपन कोन होची गोटे गोटे बोनस मिले फॉरेन अकाउंट रे गोटे गोटे फॉरेक्स ब्रोकर रे गोटे गोटे बोनस मिलुची आपन जदि $100 डिपोजिट करछन सी आपन आ $100 आपन को प्रोवाइड करूछन जोटा बोनस आकार लिवरेज छाडंतु आपन को अमाउंट हे जे $200 आपन ओनर ऑफ $200 हे जाउछ $200 आपन ट्रेड करि पारुछन लिवरेज आपनकर 100 रे आपन मिलिबो $100 रे आपन मानकर 8000 हो 10000 जहां भी होउची आपनकर ए हिसाब रे आपन लिवरेज मिलिबो आ एठी कोन आपन मानकर ऑफिशियली काम छाडी सारी छाइला परे आपन मन करंतु इवनिंग टाइम रे आपन एथरे काम करि पारिबे ए फैसिलिटी एथरे रहउची किंतु इंडिया वर्क आपन ठीक ऑफिशियल टाइम रे मैक्सिमम लोक जो टाइम रे ऑफिशियली व्यस्त बहुल लाइफ मेंटेन करूथबे सेही टाइम रे इंडियन मार्केट ओपन हबो ओपन क्लोज भी हबो 9टा रे स्टार्ट हबो और 3टा बेले 3:30 रे क्लोज हबो आपन 6 आवर दउची किंतु फॉरेक्स मार्केट आपन को 24 आवर दउची फॉरेक्स रे आपन किछि आपनकर सेगमेंट किछि कांस्टेंट नाही डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट अछि मिनिमम भाबुची 1200 के 1500 पाखा के डिफरेंट टाइप सेगमेंट अछि विभिन्न प्रकार एठी कोन होची मनी रो मैनिपुलेशन बहुत कम हबार चांस रहउची मैनिपुलेशन विभिन्न देश रे जेतु आपनकर कंट्री रो जेतु डॉलर रहउची विभिन्न कंट्री रो कॉइन ऊपर काम होउची बा मनी ऊपर टंका ऊपर काम होउची एठी बहुत मैनिपुलेशन बहुत चांस कम रहउची आउ एठी थीटा डिकर प्रीमियम डिकर बहुत चांस नाही प्रीमियम डिके नाही आपण स्टॉप लॉस आसीबो मार्केट रे स्टॉप लॉस खाइबो एठी किन प्रीमियम डिके नाही कोडी फॉरेक्स मार्केट रे इंडियन मार्केट रे टाइम अनुसार प्रीमियम डिके इंडियन मार्केट रे मन करंतु आपण मन करंतु निफ्टी रे आपण धर 25500 सी किनी चंती देखे से 500 सी रे मन कर वैल्यू अछि आपण 50 रुपीस रे आपण प्रीमियम किनी चंती देखिबे 500 सी जदी मार्केट 2 आवर्स 3 आवर्स यदि मूव न कला सेही जगह रे रहला आपण को प्रीमियम ऑटोमेटिक टाइम अनुसार डिके हे जिवो एठी दिस इज अ वेरी बिग फैक्टर यदि मार्केट कुआडे भी मूव न करूची 1-2 पॉइंट मूव करूची आपन टाइम अनुसार प्रीमियम सेठी डिके हेइबो सेटा आपन फेस करिया पड़ियो किन फॉरेक्स मार्केट यदि मार्केट मूव न करूची आपन मनी सेठी कांस्टेंट रहउची आपन जो प्रीमियम टा कांस्टेंट रहउची आपन देखिबे मन करंतु 550 माने कर 24 25000 550 सी आपन किनि चंती मन करंतु निफ्टी रे गोटे लॉट किनि चंती मन कर तार प्रीमियम अछि 50 रुपीस 50 निफ्टी हो बैंक निफ्टी जे कोन से आपन सेगमेंट रे किनंतु ऑप्शन यदि किनि चंती जदि आपनकर से लो को आसुची पुणी से जगह को जाउची जो 10 पॉइंट जगह तक पुणी 20-30 पॉइंट हेले जाई कि ना से आपन मनीटा कैपिटल टा फुलफिल होउची प्रीमियम एते टाइम अनुसार डिके होउची आपण देखिथबे एक्सपायरी दिन बहुत स्पीड रे प्रीमियम डिके हेता किन फॉरेक्स मार्केट सेटा डिके नाही कहने आपण जो पेमेंट लगैथबे जो प्रीमियम रे किनी थबे मार्केट जदी सही रेंज रे काम करूची सहीटी अछि ताले आपण को प्रीमियम डिके हबार चांस नै ना एते गोटा फायदा अब तार लिवरेज मिलुची तापर सेकंड थर्ड थिंग्स होची आपण देखंतु जहां आपण मनी मन कर तो आपण पर किछि प्रॉफिटेबल से ऑटोमेटिक संग संग आड आइ होची आपण इमीडिएटली आड आइ होची आ आपण को जेमिति इंडियन मार्केट रे इमीडिएट आपण अकाउंट रे टंका ऐड करि पेछन इमीडिएट विथड्रॉ कला आसुनी सेटा कि ऑटो सेटलमेंट ऑटोमेटिक आसी जिवो आपण 10 ରୁ 15 मिनिट भितरे कि 1 आवर भितरे आपण मनीटा रिटर्न पळे फास्ट होची आमे जानिबा सेटा तो लीगली इलीगली फॉरेक्स सेटा तो हम डिस्कस करे कि लीगली इलीगली आपण जानिबा दरकार को आप लीगली अछि को आप इलीगली अछि बहुत लोग कहउछन फॉरेक्स इलीगली तो एक्चुअली जदि आमे डायरेक्ट किछि फॉरेक्स ब्रोकर अकाउंट रे आमे डिपोजिट करबा दिछि जे हम पे लीगली इलीगली हेइबो हम पे रूल्स नाही जे फॉरेक्स रे आमे डायरेक्ट इन्वेस्ट करि परिबा ता पे भी बहुत आप अकाउंट जानिबा दरकार बहुत जिनस जानिबा दरकार फॉरेक्स रे इन्वेस्ट करिया पूर्व निहाती भाबरे बेसिक नॉलेज नबा दरकार खाली इन्वेस्ट कर देला हबन आज का मार्केट रे बहुत लोक म देखुची सोशल मीडिया रे 10000 डिपोजिट करा आपण मनी आपण कैपिटल 4 गुना हे जिवो 10 गुना हे जिवो आपण स्क्रीनशॉट करई कि ना बहुत लोकंकर से ऑफर दउचंती ते गोटा मोटा फ्रॉड वन टाइप ऑफ फ्रॉड चलीची हमर फ्रॉड टाइप रो गोटे काम चलीची
ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ହେଲା ବହୁତ ବିଟକଏନ୍ ହେଲା ନା ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଫେସବୁକ ରେ ବହୁତ କିଛି ମେସେଜ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ନା ଆପଣ 10,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ 45 ମିନିଟରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ରିଟର୍ନ ଆସିବନି କି ମେସେଜ ଆସିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସବୁକ ରେ ବ୍ଲକ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତି ବି ସଚେତନତା ହେବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ। ଫରେକ୍ସ ରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରି ଶିଖିଛି ବା ଟ୍ରେଡିଂ ଶିଖୁଛି ବା ଶିଖି କାମ କରୁଛି ସେ ଫରେକ୍ସ ରେ ଗଲେ କାମ କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟ ଖରାପ ନା ସେଇ ମାର୍କେଟ ବି ଖରାପ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଫରେକ୍ସ ରେ ଗଲେ ପ୍ରଫିଟ କରିବେ ନା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତାକୁ ବି ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ନ ଶିଖିଲେ ଆପଣ କୌଣସି ମାର୍କେଟରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଜିକାଲି ଭିଡିଓ ଆଣିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହଉଛି ଫରେକ୍ସ ନାଁ କହି ବା କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ନାଁ କହି ବହୁତ ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଜଣଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି 10,000 ଇନଭେଷ୍ଟ କର 45 ମିନିଟ୍ସରେ 1 ଲାଖ ପାଖାପାଖି ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଆଚମ୍ବିତ କଥା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବି ଛାଡିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ ପେଜରେ ଛାଡିଛନ୍ତି ମାନେ 50,000 ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 4 ଲକ୍ଷ ପାଇଛନ୍ତି 1 ଲାଖ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 8 ଲାଖ ପାଇଛନ୍ତି ଗାଡି କିଣିଛନ୍ତି ଘର କିଣିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ସ୍କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜେନେରାଲ ଲୋକ ଫସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନଲେଜ ନେଇ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଫରେକ୍ସର ଟଙ୍କା ପୁରା ମାର୍କେଟରେ ଗଦା ହେଇଛି ଖାଲି ଆମେ ପକେଇଦେଲି ସେ ଟ୍ରେଡ୍ କରି ଆମକୁ ପ୍ରଫିଟ କରି ଦେଇଦେବେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରଙ୍ଗ। ଯଦି ଫରେକ୍ସରେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଫରେନରେ କୋଟିପତି ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ତେଣୁ ଫରେକ୍ସ ମାର୍କେଟକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ସବୁଥିରେ ଆପଣ ନଲେଜ ନିଅନ୍ତୁ କାହାକୁ ବି ଟଙ୍କା ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଫରେକ୍ସ ମାର୍କେଟରେ ଯେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ନାଁରେ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଫସିଯିବେ। ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କହୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେସ୍ କିଛି ଏରକମ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଫରେକ୍ସ ନା କହିକିନା ବହୁତ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ନା ବିଟକଏନ୍ ନା ଏରକମ କହିକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ବି ସଚେତନତା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଫରେକ୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ଫରେକ୍ସ ମାର୍କେଟରେ ଇୟା ହଉଛି ଫାସିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟର ପ୍ରିମିୟମ ଟିକେ ଫରେକ୍ସ ମାର୍କେଟର ପ୍ରିମିୟମ ଟିକେ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନି ଅଟୋମେଟିକ ଆଡ୍ ମାନେ ଇମିଡିଏଟ କରିଦେବେ ଫରେକ୍ସ ମାର୍କେଟ ମନି ଆଡ୍ କରିଦେବେ ଦିସ୍ ଇଜ ସେମ୍ ପୋଜିସନ। ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟ ୱିଡ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଡେ ବା 24 20 ଆୱାର୍ସ ବା 11 ଆୱାର୍ସ ଲାଗିବ। ଫରେକ୍ସ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲିଗାଲି ଇଲିଗାଲି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ ନହେଲେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ବି ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ପ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଯଦି 20,000 25,000 30,000 ନହବ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେନି 10,000 କିନ୍ତୁ ଫରେକ୍ସ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ 2-3 ହଜାର ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ସେୟାର କିଣିପାରିବେ। ଏଠି ଲଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ସେୟାର କିଣିକିନା ଆପଣ ରନ୍ କରିପାରିବେ ଏ ବେନିଫିଟଟା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ରଖୁଛି ଏ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆହୁରି ଫରେକ୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ନମସ୍କାର ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।